Okay, may buntag no? Good morning everyone. Our topic for this video is about the story of Noah no. Noah Noah sa iyang paghimo og arka, Noah's Ark no. So atong gamitan sa atong libro sa Biblia, sa biblical study, ang gingon sa Genesis chapter 6 to 9, God saw that humanity had become corrupt and violent. God decided to send a flood to destroy the earth. However, Noah, a righteous and blameless man, was instructed by God to build an ark to save himself, his family, and to every two kinds of animals. So, sa gingon diha dito nga magpadala siya og tubig, flood, lunop, no? Yang ipadala ngadto sa kalibutan para sa pag-destroy sa kalibutan. And wala magdugay kay si Noah naghimo man dayang siyang arka kay iya man gisunod ang gisugo sa Ginoo, wala magdugay, the flood had come. And the rains poured down for 40 days. 40 days and 40 nights. So 40 ka adlaw, 40 ka gabi. The waters flooded, destroyed the earth, destroying all living things except those on the ark. So tanan iyang gi-destroy ang mga nagpuyo sa kalibutan, all living things, tao, mga hayop, mga animals unsa diha. Tanan all living things except ang naa sa sulod sa arka. So mo na nitabo sa una ha, arka. So og yang pagkahuman sa lunop naman, nalunop man noon narong pronunciation, narong grammar. Pagkahuman sa lunop, after 50 days, the water receded and the ark rest on the mountains of Ararat. So ang arka dito na sa tumoy sa bungtod sa Mount Ararat. Then Noah released a dove, pati. Muna pa pati. Released a dove and robin swallow to determine if the flood waters had receded. So nagpadala si Noah, nagpadala og kanang pati, iyang gibuhian, iyang gipalupad. Kung ang pati dili na gani mo balik, nagpasabot na nga ang flood or ang lunop nahubas na, no? No. So when the dove didn't return, ibig sabihin the flood was over. So after sa lunop, ingon ang Ginoo, Noah, ako nang gikastigo ang mga taong makasasala sa kalibutan. So karon ako ning i-promise nimo nga dili na ko mo destroy og usab sa earth. God promise never again to destroy the earth, no? So iyang gi-promise na. So I'll give you a conclusion. So what is the moral of the story about Noah? So the moral of the story of Noah, it is a reminder of us, reminder ni nato of obedient and faith of God and obey His commandments. So daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw. Ako si Chimuel Rede. Daghang kayong salamat og mayong buntag na tong tanan ug to God be the glory. Amen.